रोबोट बाब कितें इन्सिडंट जुनस वाड्यार तुमच्या एक कार वयता एक लेडीच्या वयरसून अशें आयज रातीक कितें जालें 10:30-11च्या टायमाक दिल्लीचे ट्युरिस्ट ते रेगुलर हिंगा येवपी बिचार वचपी बट हिंगा आमचो तो डेजमॉन आनी जोझफ म्हणटा तें प्रायवेट हावस आनी हिंगा तेजी मामी आडसरां विकताली हिंगा दिसता तुका तेचें एक मिनट ओके हे स्टँड तेचें सो हे जे ट्युरिस्ट जे बिचार भोंवपाक येता पळय ते सुण्यांक घेवन येताले तेंचो एक सुणो आसलो आनी तेचे लोकल 2 सुणे आसा हिंगा बांदलेले ओके सो तेंची सदांच सुण्यांची झगडी आदी 2 फावटी जाल्यात आनी तांकां रिक्वेस्ट केलेले की हिंगा तुमी सुण्यांक घेवन येनाका म्हणून कित्याक आमचे घरांतले सुणे आसात सो आयज तेंचे आर्ग्युमेंट जालो आनी तेची कोण आतां पळय जो मर्डरर आहा पळय हांव ताका डायरेक्ट मर्डरर म्हणटा कित्याक तेणें गाडी डायरेक्ट आमचे ते मारिया फेर्नांडीस आहा पळय तेचेर वयल्यान चडोवन सुमार 10 मिटर तिका मुखार घेवन गेला ओडी दिल्यान म्हणजे हय ओडूच घेवन गेला गाडयेच्या व्हिलार डायरेक्ट तेणें गाडी थिंगा स्टार्ट मारल्या आपले फॅमिलीक घातला आनी तेका डायरेक्ट मारून तो फूल स्पिडीन गेला ताचे पयले तेची जी मामी आहा तेणें ही ती आमची मारिया फेर्नांडीस आहा पळय तिका केंसांक धरून हिंगा ही जमनीर उडयल्ली आनी जमनीर पडलेली चेड्याचो एक हात इंजर्ड आहा जोझफ म्हणटा तो हात इंजर्ड आहा सगळ्यांक खबर आहा सो तेका उखलपाक जायना आसली ती अंदू मामा एक तिका येवन हेल्प करून कोदेली धरलेली हिंगा सो हे वाटेन ती उबी आसली कोदेलीर बसलेली आनी मीन वायल आमचो एक स्टँडली म्हणून आमचो एक भाव हिंगा उबो आसलो ताका एक्सप्लेन करपाक ती उबी रावल्ली सेम टायमार ती कार तेणें आपणाची फॅमिलीक भरली गाडयेन भरलो आनी फूल स्पिडीन येयले आनी तिका घेवनूच गेलो आनी तो स्टँडली आसलो ताका घेवन वचपाक तेणें उडी मारली सायडीन आनी तो सेफ जालो नाल्यार ताकाय तेची मर्डर आसतलें जाय आनी फूल स्पिडीन तो गेलो आनी डायरेक्ट पुलिशेन वचून बसलो आतां म्हाका दिसना हे आतां ट्युरिस्ट हिंगा येता दादागिरी करप ट्युरिस्ट कशें रावपाक जाय ट्युरिस्ट अशें दादागिरी करून आमच्या लोकांक हे घरान पब्लीक रोडूय न्हू हो बारीक भितरलो रोड रोबोट बाबा एकूच तो म्हाका हे कर ह्या घरान तो रावता ट्युरिस्ट ह्या घरान रावना जी आमची लेडी जी आतां एक्सपायर जाल्या तेचें घर आनी ट्युरिस्ट हिंगा खंयच रावना ट्युरिस्ट भायलो ओके तो म्हाका दिसता बिचाक विजीट करपाक आपणाच्या सुण्यांक घेवन एवरी टायम येता ओके हांगा एवरी टायम येता आनी एवरी टायम तेची कंप्लेंट आनी सगळ्यांनी नेबरांनी ताका सांगलां हिंगा तुज्या सुण्यांक घेवन येनाका आमी ट्युरिस्टांक वेलकम करता बरोबर मनजाती कोणाचेच खंयचे दुसऱ्याच्या गांवांत येवपाक आनी तिका तो जागो सेफ ना तेणी हाडप ना पयले सुवातेर आयज त्या पुलीस स्टेशनार सुण्यांक घेवन भितर आसा हांव नोका आतां कितें जातलें केस रजिस्टर करपाक आमी लायल्या विटनेस बी आमचे सगळे आसात आनी म्हाका दिसता आमच्या पुलिसांनी बरी एक्शन घेवन हो एक लेसन दिवंक जाय ट्युरिस्टांक की ट्युरिस्टान कायदो हातीन घेवप ना ही मुवी टायप जाला ही एक लेडी उबी आहा आनी तिका डायरेक्ट व्हरप अशें न्हू की बारीक वस्त बरी मोठी वस्ती बरी व्हडली मोठी बायल ताका दिसल्या आनी जाण तेणें पर्पसली हें केलां म्हणजे कितें ताका कांयच पडलेलें ना खाली ते सुण्या खातीर झगडी जाल्ली ताका तिडोक न्हू ओके अशें जालां म्हणून तेजे मामीन पयलीं ताका मारलें आनी मागीर चेडो हांव तो ड्रग्स घेतला जाल्यार तुमी फोटो तेचो मारा एक पयला दिसता ड्रग ओडपी म्हणून आनी हांव नकळो तो सारको आसा काय एबनॉर्मल आहा तो पूण तेणें हें पर्पसली केलां आतां कितें तुमी पुलिसाक इन्फॉर्म बी केल्यात आमी पुलिशेक हाडून दाखयलें सगळें केलां आतां फॉर्मेलिटीज चालू आहा न्हू ओके येस तुका एकूच सांगता एक स्पॉट दाखयता येस सर की ह्या जाग्यार इतली गाडी फास्ट येवंक शकता जाल्यार आमी वचया थंय तूं यो इतलो रोड नॅरो आहा आनी इट्स अ मड रोड आनी थिंगसान एक स्पिडीन येयला आनी तेणें डायरेक्ट ते बायलेक उडयल्या वीच इज व्हेरी रॉंग कित्याक ते बावडे बायलेक 2 जाण भुरगे आहात दोगूय पळोवंक गेल्यार बेकारूच ते आहात ते ओके तिचो घोव मेला आनी ती आडसरां विकता आनी आपलो धंदो करताली आनी तिका डायरेक्ट मर्डर केला वीच इज व्हेरी रॉंग आनी आमी वी कंडेम दीस इनफॅक्ट यू कॅन सी द रोड पळय बारीक एक्सेस हो यो पळय आनी मातये जर आसा वणो पब्लीक रोड नो दिस इज प्रायवेट रोड ओन्ली फॉर विलेजर्स नॉट फॉर टुरिस्ट तो हांगासान डायरेक्ट येयला आनी फूल स्पिडीन ताका डॉक्टरान ड्रॅग केला आनी तुमकां तो व्हिडिओ तोय अपलोड करा जो सीसी फुटेजेर मेवला व्हिडिओ तो तुमी चॅक करा आनी तुमी तो अपलोड करा आनी लेट द पीपल सी की हे भायले येवन आमच्या गोंयकारांक हे मारतात आनी कांय म्हणना पूण अहें करप न्हू इट्स अ मर्डर आनी तेंच्यांनी तांकां सांगोन मारला तेंचे सांगोन राव तुमकां दाखयता कितें तें गाडी घेवन येयला मारला आनी डायरेक्ट गेला इतल्या फास्ट तेंच्यांनी हे केला ती गाडी घेवन गेल्यात आनी तिका चिड्डोवन तिका मारून उडयला तेंच्यांनी ओके येस थँक्यू